It's Roblox Hero. I'm back to teach you. And shut up. We're gonna trip here. Ay, wag na. Mag-trip tayo dito sa Brookhaven, guys. Yes, mag-trip tayo. Sino kaya pwede i-trip natin dito? What the frick, bro? Wag yan. Ayoko dyan. Ito, pre. Pag-tripan natin, pre. Pag-tripan natin. Tripan. Yee! Uy! Uy, kagi sila grande. Ay, ano yun? Comment nyo guys kung lala ko still friend rot. Kagi, Los Tralilitos. Ba't dalawa yun? Diba tatlo yun? Diba tatlo yun? Tapos ikaramain mo itong... What the frick, bro? Pew! Goodbye. Huwag na yan. Hindi ako na dyan. Let's find any player. Bro, that's face. Think magkamukha. Mag-friend to. Tingnan natin ang chats. Haha, 311. What? Code pa yan? Ayaw mo na yun. Summer Jade? Okay. Don't care to you, bro. But, pagtripan natin. You're ugly, bro. You ugly. Bro, batag-tags. You ugly. Ayaw talaga gusto tags. You're so ugly. Ewan ko mag-tags pa to. Tingnan mo na. You're so ugly. You're not Gojo. You like poo-poo. You like poo-poo. Guys, si Rumi ba yun, guys? Si Rumi ba yan? Hindi yan si Rumi, guys, eh. Si Dumi yan, eh. What the frick, bro? Hey, yo, what the... Hey, yo! Ay, name ko pala yun, yo. Hey! Demon. Wala magawa sa buhay. Saan yung plus? Kagi, di ko maharap. Equal. Demon. Demon equal demon. Nasaan ang putik? Boring naman dito, guys. Ano pwedeng gawin natin? Under the bakod tayo dun. Ay, hindi abot. Hindi abot, pre. Hindi ako makakagamit ka ng gagi. Kaya, guys. Try natin. Guys, huwag niyo pala kalimutan muna mag-like. Please lang, guys. I-reach natin yung kahit 100k, 100, kahit 50, lang, guys. Kahit 50 subscriber lang. Please lang, guys. I'm begging, bro. Ay, lo, mali! Lo! Uy! I believe... What the f... Igagimi ko siya dito, guys. Siguro may, dito, pilot. What if nakawin natin yung kotse niya? No.
Lo, nakawin natin. Ano pa yung puro kayo FFA? Ano kayo AFK? Baka kayo, di kayo nakakalaw eh. Wait! Nakala kaya. Ayun, sakto, hindi. 5-5 pa pala ito. Ay, 5-5. Este, 5-5 pala. 5-5. Tarkis ako kayo natin. Karno, ay hindi mag-i-spawn ako sarili kong kotse. Ay, yung truck. Mag-i-spawn ako ng truck. Pasan dito eh. Spawn natin to. Dito natin lagay yung yung kotse na pangit. Bakit ba yan? Ewan ko. Sa inyo kung maganda. Like nyo kung maganda pa. I-subscribe, comment nyo pag di pa, pag pangit. Sabi, Sunod pag idawin. guys, may epal guys. Pinuha nyo dyan. Ha? Ha? Yo, kadiri. Sarap. Wag nyo pansinin yan. Wala yan guys. Parang tanga lang yan guys. Sabi mo? What the What do you mean, Jim? What mean you, Jim? My name is Vincent A. Doble. Okay, shut up. Ako po, si Vincent A. Doble. Nakatira. Manimik ka! Ako po, si Shut up! Ako po, si Vincent Doble. Shut up! Hindi. Ako si Vincent. Manimik ka dyan! Hindi. Kalit tuloy si mama. Ako si Doble. Ako si Tito Stanel. Nakatira. Sa Block 16. Manimik ka dyan! Guys, sorry guys. May epal kasi doon guys. Huwag ayaan nyo yung epal guys. Sorry guys. Ganun lang talaga yun guys. May ano na sa utak guys. Sorry guys. Sorry po guys. Kung na-disturb. Please po guys. Ano lang po. Tito ko lang po yung kaya tito ko po ang ay special lang po siya. Pagpasensya nyo na po kung ganun po siya. Back to medyo turut turut tut. Wala pre. Ayun. Okay na. Okay. Bye-bye to your karnging. Bebenta natin to guys. Itapon natin sa pool. Ayaw ko din sa pool skip. Papagamit ko sa iba guys. Pagamit natin sa iba. So. Okay, let's go. Sana may magnakaw naman itong kutsing to. Kasi yung may-ari po nito guys, hindi pa marunong mag-remove ng kutsi. Hoy, alis! Umalis ka dyan, boy. Beep, beep. Beep, beep. New car. Car delivery. Car delivery. Car delivery. Lilid natin guys. Kupal kasi hindi marunong. Ayun guys. Maganda yun guys. Ang dami mga kutsi. Ano? This is what small leg. Oh. Ano? Onje. Okay, baba na po natin ito guys. Titit. Okay, paandari muna. Salamat. Nakaw na yung kotse, guys. Ang bilis lang ng business natin, no. Easy business, bro. Ayun, guys, may e-bike po. Try natin yung e-bike na yan. Lagay ko yung putik.
Business ko yun, boy. Gagawa ng business, kuya. Kuya, gagawa ng business. Guys, guys. Aray. Thanks for watching my video, guys. Don't forget to like and subscribe for more videos, guys. I-hit natin yung 50 like, ay 50 subs kasi for sub pa lang tayo. And so, for you guys, please guys, support my channel, guys. Please po. Thank you po sa panonood. Thank you.